یہ بڑا ایسا درخت بن جائے گا کہ اس کے ہر ایک ساخ کے اندر سے، اس کے ہر ایک برانچ کے اندر سے ان کو پھل ملیں گے، سایہ بھی ملے گا، اور یہ دونوں نہیں بھی ملا تو بھی ہوا کو پیور کرنے کا والا آکسیجن کہیں گیا ہی نہیں۔ اس کی ہر ایک چیز سے ہمیں فائدہ ملے گا۔ مومن کی مثال بھی بالکل ایسی ہی ہے کہ اس کے دل کے اندر جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرب لگائی جاتی ہے اور یہ ایمان کا بیج اس کے دل کی زمین کے اوپر پڑتا ہے تو اس کا دل جو ہے تمام گناہ والے ماحول سے کٹ جاتا ہے۔ اب یہ بالکل باریک سا ہوتا ہے، نازک سا ہوتا ہے، کیونکہ باہر ماحول گندا ہے، ہوائیں تیز بھی ہے، سب ہے، لیکن اگر استقامت کے ساتھ پڑھائی کے زمانے کے اندر 3 دن جڑ بھی رہا ہے، گشتوں کے اندر بھی جڑ رہا ہے، مکان کے کاموں کے اندر بھی ملاقات میں بھی جا رہا ہے، اجتماعات میں بھی جا رہا ہے، مجلس میں بھی شرکت کر رہا ہے، تو یہ وقت در وقت اس کو جو ہے ساری چیزیں ملتی رہی۔ اب یہ بندہ دھیرے دھیرے اس کے دل کے اندر ایمان جڑ مضبوط کرنے لگے، ایسی مضبوط جڑ بن جائے گی کہ سالہ ہر سال اس کے پیچھے محنت کرنے کی بنیاد کے اوپر اس کے اندر سے صلہ رحمی بھی نکلے گی، ماں باپ کے لیے شفقت بھی نکلے گی، پڑوسی کے لیے محبت بھی نکلے گی، غیر محرم عورت کو دیکھتا ہے نظریں نیچے بھی ہوگی، آواز کو یہ پست کرنے والا بنے گا، نظروں کو جھکانے والا بنے گا، راستے میں 5 10 50 روپے تو کیا سونے کی اینٹ بھی پڑی ہے، یہ میرا نہیں ہے میں نے لے لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر نظر ہوگی، یہ اس کو لینے کی تو بات تو دور، اس کی طرف نگاہ بھی نہیں۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں یہ سارا سب کچھ کر کے دکھایا۔ یمن سے عورت چلی ہے گہنوں سمیت، جب منزل پہ پہنچی پوچھا گیا راستے میں آپ نے اتنا سفر کیا اکیلے، جوان بھی ہو، یہ ساری چیزیں بھی ہیں، آپ نے لوگوں کو کیسا پایا؟ فرمایا کسی کو باپ کسی کو بھائی، کسی کو باپ یا کسی کو بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں کر کے دکھائی ہے، لیکن جیسے بتایا کہ دنیا نے محنت اس عنوان کے اوپر کی ہے کہ مادی چیزیں اتنی بن جائے کہ ہر ایک کی سوچ مادی چیز بنے، ہر ایک کا سوچنا مادی چیز بنے، مٹیریل والی چیزیں بنے۔ اللہ کی نظروں کے اندر یہ کچھ بھی قیمت والا نہیں، بے قیمت نہیں، لیکن باطل نے اس کے پیچھے محنت کرتے ہر ایک فیلڈ کے اندر گناہوں کو داخل کر، ہر ایک فیلڈ، کوئی فیلڈ ایسی باقی نہیں ہے جو دنیا کی چیزوں کے اندر وہ پیچھے گناہ نہ ہو۔ موبائل ہے، چاہے کتنی بھی اچھی اس کی لوگ بیان کرنے والے بن جائے، باتیں بتانے والے بن جائے، لیکن اس کا نفس کے پیچھے محنت نہیں ہوئی، اس کے دل کے پیچھے محنت نہیں ہوئی، یہ موبائل کے اندر گندی تصویروں کو دیکھے گا، یہ اپنے تصور کے اندر ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد لوگوں کو دیکھ کر اس کی سوچ گندی ہونے لگی۔ اب یہ تمام چیزوں کا توڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دن سے دے دیا، کیونکہ ابتدا جو ہوتی ہے وہ نظر سے ہوتی ہے نا، گز میں جاتے تو کیسی محنت کی ہوگی اور کیسا اللہ کے ساتھ تڑپ ہوگا کہ بزرگان دین نے ہم کو ایسی ایک ان کی باتیں بتا دی، گز کے آدھا میں کسی کے گھر کے سامنے جاؤ تو نظروں کو نیچے رکھو، کیونکہ آپ کے وہاں پہنچنے سے پہلے تاکہ آپ کی نظر کی پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا کہ مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہ کو نیچے رکھو، اور دنیا نے چاروں طرف ایڈورٹائزمنٹ کا جال بچھایا، نظر اونچی کر کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات بتائی، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبیرہ گناہ گنوائے کہ یہ ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، پھر سوال کے اوپر سوال، سوال کے اوپر سوال،
लास्ट में उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हया ईमान का हिस्सा है। फिर उनको ये कहा कि तू बेहया हो जा, फिर तुझे जो चाहे आए वो कर, तेरी जो मर्जी में आए वो कर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज दुनिया कहती है कि सेमलेस पर्सन, उसके लिए कोई जगह नहीं, शर्म करने वाले के लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं। मीटिंगों में देखो, एजुकेशन में देखो, कॉलेजों में देखो, क्या सब मिले हुए, कोई मुश्किल बात नहीं, चाहे जमाना कितना भी गुनाह वाला हो जाए, कोई मुश्किल बात नहीं। अगर एक फर्द भी तय कर लेता है कि मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करना, सोचे तो सही। अब तक आज 2 फरवरी हुई तो यहाँ तक हमारे जिंदगी के अंदर ना जाने कितने ऐसे अमल जाते होंगे जो गुनाहों से भरे हुए होंगे। हर जुमेरात के दिन हमारे गुनाह वाले अमल जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते होंगे, उनके सामने लाया जाता है। हमारे मक्का ने तो जिस्म के ऊपर हमला किया, हमारे सुन्नतों से पिछड़ी हुई जिंदगी को ऐसे नामाया अमल भरा हुआ जब देखते हो कितना उदास होता है। ये उम्मत ने बताना चाहता, दुनिया मेहनत करते करते हमको धक्का दे रही है कि हम जहन्नम के अंदर डूब जाए, गिर जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले सहाबा रज़ी अल्लाह तआला को अर्ज करके कहा कि सहाबा, ए मेरे प्यारे लोगों, तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें क्या हो गया? मैं देख रहा हूं कि तुम ऊंधे मुंह गिर रहे हो जहन्नम के अंदर, और मैं तुमको कमर से पकड़ पकड़ के बाहर निकाला। क्या होगा? हम सब चाहते हैं कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करें, तो हम में से बैठा हुआ, चाहे वो कोई भी लाइन में पढ़ता हो, कोई भी ब्रांच में जाता हो, उसको चाहिए कि वो अपने शौबे के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन को जिंदा करे, अपनी पढ़ाई के पीछे ऐसी मेहनत करे, अपने घरों के अंदर तालीम के जरिए ऐसी मेहनत करे कि हर एक घर जो है अल्लाह के नजदीक, आसमान वालों के नजदीक चमकने वाला बने। ये अजायब इरादे करने के लिए यहाँ हम इकट्ठा हुए, और कोई मकसद नहीं। मकसद यही है कि हम सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने वाले, सच्ची पक्की तौबा करने वाले बने। जब तौबाओं के साथ, तौबा जैसे कंप्यूटर में होता है, किसी चीज को डिलीट करना हो तो डिलीट कर देते हैं, लेकिन कुछ चीजें होती है वो कंप्यूटर के अंदर बाकी रह जाती है, रिसाइकलिंग भी, वहां से हम वापस ला सकते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको जो क्लिप बताई है, ताकि बंदा गुनाहों किया हुआ है, गुनाहों के अंदर लदा हुआ है, लेकिन ये नदामत के साथ अल्लाह के सामने तौबा कर लेता है। अल्लाह तबारक व तआला हदीस में आता है, जिसका खुलासा मफ़हूम है, उस जमीन को वो गुनाह भुला देते हैं जिस जमीन पे उसने गुनाह किया, उन गवाहों को मिटा देते हैं, लोगों के तसव्वुरात में से वो चीज को मिटा देते हैं, हाथों को मिटा देते हैं। हमें चाहिए कि हम भी गुनाहों की तौबा से सच्ची पक्की तौबा करें, और आइंदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ने वाले बने। करते हो सब नियत? देखो, हम में से बैठा हर शख्स 4 महीना जा नहीं पाएगा, अजान करेगा लेकिन जा नहीं पाएगा हर शख्स। क्या जा सकता है? सबका सब मन ठान ले कि मैं फारिग होके मार्च अप्रैल में से चला जाऊंगा, इरादा भी होगा, सब होगा, लेकिन 100% जा नहीं पाएगा, 100% चिल्ले में जा नहीं पाएगा, 100% 10 दिन जा नहीं पाएगा। लेकिन हम में से हर एक शख्स अपने घर पे रहते हुए 5 अमल को जरूर कर सकता है। अल्लाह वालों के ऊपर अल्लाह ताला ने कैसा अजीब काम खोला कि बाहर जाए तो भी फायदा, घर पे रहे तो भी फायदा। मोमिन के तो दोनों हाथ में लाडू है, जो खाना है वो खा ले। तो सबसे पहला हमें काम ये करना है कि हमें जो बात समझ में आई, हमें जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातें बनाई, उस बातों को हम पहले कानों से सुनने वाले बने,
रोजाना तो ऐसे इस्तेमाल होते नहीं, लेकिन माइक्रो लेवल के ऊपर मस्जिद की तालीम के अंदर ये अमल होता है। रोजाना 5 मिनट सीधा पड़ेगा। तो अहद करे, इरादा करे, अजाइम करे कि मैं रोजाना अपने घर के, अपने मस्जिद की तालीम के अंदर बैठूं। भाई करते हो अजाइम? जो जो तालीम के अंदर बात आए, अपने आप को उस चीज के पीछे लाने, अपने जिंदगी के अंदर लाने की बात में मेहनत करूंगा, लोगों को तक पहुंचाने की मेहनत करूंगा। दूसरी तालीम जो, जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, तो ये तालीम इसका रास्ता है। ये तालीम के जरिए से हम अपने घर के अंदर तालीम करें, ताकि जो बात हम सीख रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हमारे घर के अंदर माँ, बहन, बेटी जो भी है, इनके कानों के अंदर भी अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें जाए, तो ये भी हमारे दिन की मददगार बने और इनके जज्बात जो है निखरे, अल्लाह के रास्ते के अंदर निकले। तो दूसरी तालीम अपने घर की करें। मस्जिद के अंदर जो मशवरा होता है, 5-10 मिनट का जो भी मशवरा होता है, जिसके अंदर एक पैसा दिया नहीं जाता, मकसद ये होता है कि हमारी बस्ती, हमारा मोहल्ला, हमारी सोसाइटी, इसमें रहने वाले जितने बालिग मर्द है, नया हो, पुराना हो, कोई भी हो, हर एक की जिंदगी के अंदर, हर एक के घर के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन जाए, इसके लिए मेहनत करनी है, इसका मशवरा होता है। जो तकाजे होते हैं, इस तकाजे को पूरा करने का मशवरा होता है, उसके लिए अपने आप को बिठाए। सब इरादा करते हो कि बैठेंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को तकाजा देते थे। जब बाहर से कोई आ जाती थी, जमात मेहमान आ जाते थे, हुजूर सबसे पहले अपने घर में कासिद दौड़ाते थे, जाके देखो घर पे खाने के लिए कुछ है, नहीं मिला तो मिंबर पे आके ऐलान करते थे, ये लोगों, इतने लोग हैं, क्या कोई चाहता है कि इसको अपना मेहमान बना ले? पहले अपने आप को पेश करा, फिर क्या किया? उम्मत के सामने ये बात को रखा, ताकि ये तकाजे को ओढ़ने वाले थे। तो हमारा मशवरे में जो भी स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट की मुलाकात हो, या हमारे पड़ोस हो, बीमार है, बीमार कुर्सी में जाना हो, जो भी तकाजा है उसको मशवरे से पूरा करने वाला करते ही इरादा। फिर जो है इसके बाद एक तालीम हो गई, एक मशवरा हो गया, इसके बाद हफ्ते में एक दिन हमारा जिस दिन भी गश्त होता हो, गश्त के अंदर हमारी क्या हाजिरी, इतवार को गश्त होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी जात से उस गश्त के अंदर हाजिर रहने वाला। गश्त के जरिए से कुर्बानी वाली बातें आई, अल्लाह के रसूल से यही चर्चा होगा, यही पहलू होगा, अल्लाह और अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इन दोनों की जो बातें बताई गई है, इसके पीछे काम करने वाला साहब अकबर यही हो और कुछ नहीं। तो इनकी बातों के अंदर नूरानियत होगी। ये म्यूजिक सुनने से, इधर उधर की बातें सुनने से, गिबत सुनने से दिलों के अंदर मैल आएगा, दिलों के अंदर काट आएगा, दिल जो है गुनाह वाला होगा। कोई बीड़ी नहीं पीता, लेकिन बीड़ी पीने वाले के पास 10 दिन बैठ जाए तो बीड़ी पीना सीखे ना सीखे, लेकिन कपड़े के अंदर काना करके आए और करके आए, फिर क्या होता है कि माहौल का असर आता है। तो गज के अंदर पाबंदी से बैठेगा, इसके अंदर हुजूर वाली फिक्र धीरे धीरे आना शुरू हो, घर की फिक्र करने वाला। तो एक गज की पाबंदी, फिर जो है मुलाकात रोजाना, ये तकाजे जो मशवरे में आए, उसको पूरा करने के लिए 2.5 घंटे, 2.5 घंटों के जरिए से इन तकाजों को पूरा करें। अपने पास एक डायरी रखे, जितने भी मर्द, जितने भी मकानात हैं, मस्जिद और जमात में दो की जो जोड़ी बनाए, उसको तकसीम करें कि मेरे हवाले में ये 10 मकानात हैं, मैं इस तरह से मेहनत करूं ताकि कोई घर भी बाकी ना रह जाए, क्योंकि ये वादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिया है। हमारी खुशकिस्मती है कि हम उसके अंदर हमारा हिस्सा लग जाए। क्या वादा किया? जब बुजुर्ग को लोग परेशान करते थे, फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा परेशान होती, क्या कई सारी तकलीफें उठाते हो आप? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि बेटी
थोड़ा सब्र तू कर ले, थोड़ा सब्र मैं कर ले। तेरे बाप का लाया हुआ दिन जो अल्लाह ताला ने दिया है, ये हर कच्चे और पक्के घर के अंदर दाखिल होकर रहे। हमारी 2.5 घंटे की मुलाकात के जरिए भाई हम कौन सी दावत लेके जाए, कौन सी दावत लेके? यही तो दावत होगी कि अपने घरों के अंदर हुजूर का लाया हुआ दिन जिंदा हो। तो हमारा वो टारगेट जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, उस टारगेट के अंदर मेरा और आपका हिस्सा करना है। अब ये 27 दिन ये मेहनत खूब करना है, इन 4 अमल के पीछे खूब मेहनत करना है। और मेहनत करने के बाद लास्ट में जो 3 दिन बचे, आप सब स्टूडेंट हो, 3 दिन एग्जाम भी है, ट्यूशन भी है, स्कूल भी है, कॉलेज भी है, अपनी जिंदगी को एक तरतीब भी देनी है। 3 दिन नहीं दे सकते, मिल जाए मौका 6 महीने में 1 मरतबा मिल जाए तो 1 मरतबा। अल्लाह के यहाँ कसरत की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह तो देखता है कि मेरा बंदा किस नियत से निकला। 24 घंटे मिल जाए तो 24 घंटे लगते, अपने आप को कुछ ना कुछ जरिए से अल्लाह के दिन के साथ कनेक्टेड होता है। चार्जर अच्छा है, फास्ट चार्जर है, मोबाइल भी अच्छा है, सब बढ़िया है, स्विच भी ऑन है, लेकिन डाल के चला गया, भाग कर रहा है। अब देखने के लिए आया मोबाइल, पता चला कि चार्जिंग की पिन ही फिट नहीं। अब सबसे क्या हुआ, पिन फिट हो जाएगा चार्जिंग। तो 3 दिन जाने के जरिए से क्या होगा, हमें रूहानी एतबार से हमें चार्जिंग मिलेगी, हमारी जिंदगी के ऊपर हम नजर करते हैं। अगर आप में से ये हर शख्स तय करे, दुनिया के अंदर तकरीबन 750 करोड़ लोग हैं, हर शख्स तय करे, धीरे धीरे जैसे बता रहे, एक छोटा बीज होता है जिसके अंदर से कोई चीज नजर नहीं आती, लेकिन उसके अंदर सलाहियत है। आज डीएनए से पता चल जाता है कि इसके आने वाला बच्चा कैसा होगा। कनाडा के अंदर एक लेबोरेटरी है, उसके अंदर इंसान के डीएनए से पता चल जाता है कि ये 3 महीने के बाद डायबिटीज का बीमार होगा या ब्लड प्रेशर का बीमार होगा। अल्लाह ताला ने सब पैकेट के अंदर सेव कर दिया। तो हम में से हर एक शख्स दिन की मेहनत के साथ, इरादे के साथ, अजाइम के साथ जाएगा। ये तना पहले तो कमजोर ही रहेगी, तस्बीहात कभी होगी कभी छूटेगी, नमाज कभी होगी कभी छूटेगी, लेकिन हमारी कोशिश बरकरार रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला जब हमारी क़यामत के दिन पेशी होगी, फरिश्तों को कहेंगे कि बंदा अजाइम भी करता था, गुनाह हो जाता था, तौबा भी करता था, फिर अजाइम करता था, फिर तौबा करता था, लेकिन इसने कभी हार नहीं मानी, ये मुसलसल करता रहता। तो हो सकता है और अल्लाह की इजाज़त से कभी उम्मीद है, अल्लाह ताला कह देंगे कि इसका हशर उन लोगों के साथ भी कर लो जो जन्नत में जाने वाले हैं। शरीयत इसकी गवाही देता है। असहाबे कहफ लोग चले हैं, एक कुत्ता साथ हो गया जिसकी लाड़ हराम है, साथ हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने उसका भी हशर उस जमात के साथ कर दिया। हम भी कभी आए कभी गुम हुए, कभी आए कभी गुम हुए, लेकिन चलते रहे। तो अल्लाह की इजाज़त से कभी उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला सबको बेहतर जिंदगी दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी देगा। क्यों? क्योंकि हमने हालात से मुत्तसिर नहीं हुए, हमने हालात को लाने वाले जो अल्लाह है उसके लिए आमाल को किए। करेंगे सब साथी। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको कई सुनी बातों से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहि अला नफ्सी व दीनी, बिस्मिल्लाहि अला अहली व माली व वलदी, बिस्मिल्लाहि अला मा अतानी अल्लाह, अल्लाहु रब्बी ला युशरिकु बिही शैअन।
الله أكبر الله أكبر الله أكبر وعز وأجل وأجر مما أخاف وأهزر وتجارك وجل سماوك ولا إله غيرك اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيطان مريض ومن شر كل جبار عنيد فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن وليي الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين یا رحمن الرحیمین یا رحمن الرحیمین یا رحمن الرحیمین یا حنان یا منان یا ذی القوة المتین. اے اللہ بے شک ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہے، شیعہ کار ہے، ریاکار ہے. اے اللہ ہر آن ہر گھڑی تیری نعمتوں کو استعمال کر کے تجھے ناراض کرنے والے کام کیے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کے لیے کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے. یہ بدلتے حالات دکھا رہے ہیں کہ ہم نے وہ اعمال کو چھوڑے ہیں جو تو نے پیارے حضور کے ذریعے سے ہم تک پہنچائے ہیں. اے اللہ بے شک ہم اقرار کرتے ہیں مجرم ہیں، ہم پاپی ہیں، ہم تیرے گھر کے باغی ہیں. روزانہ تو ہماری اصلاح کے لیے، کامیابی کے لیے آوازیں دیتے رہا، اذان کی مؤذن کے ذریعے. اے اللہ ہم روگردانی کرتے رہے. اے اللہ یہ تو نے پاؤں دیے تاکہ تیری مسجد کے اندر نیک کاموں کی طرف چل کے آئے. اے اللہ ان پاؤں کو ہم نے تیرے دشمن کی طرف چلائے ہیں. یا اللہ شیطان مردود کی طرف چلائے. یا اللہ آنکھوں سے گناہ کیے، ہاتھوں سے گناہ کیے ہیں، پیروں سے گناہ کیے ہیں. اے اللہ جسم کا کوئی عضو بھی ایسا نہیں ہے جس نے تیری نافرمانی نہ کی ہو. اے اللہ ہر ایک عضو گنہگار ہے. اے اللہ ہر ایک عضو گنہگار ہے. اے مولا کریم، اے مولا کریم، لیکن تو بڑا جاننے والا ہے. تو جانتا ہے کہ اے اللہ جسم کے اندر ایک 4 انگل کی پیشانی ہے. اے اللہ تو جانتا ہے کہ اس پیشانی کو تیرے علاوہ ہم نے کسی کے سامنے نہیں جھکایا. اے اللہ اس پیشانی کو ہم نے صرف تیرے ہی سامنے جھکایا ہے. اے اللہ اس 4 انگل کی پیشانی کی بدولت تو ہمارے پورے جسموں کی مغفرت فرما دے. ہمارے پورے جسموں کو جہنم کی آگ سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے. اے اللہ جنت کے اندر حقدار بنا دے، جنت کا حقدار بنا دے. اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما، ہمارے والدین کو بھی معاف فرما. یا اللہ ہمارے دوستوں کو بھی معاف فرما. اے اللہ ہمارے رشتہ داروں کو بھی معاف فرما. یا اللہ جن کو ہم جانتے ہیں تو ان کو بھی معاف فرما، جن کو ہم نہیں جانتے ان کو بھی معاف فرما. یا اللہ اہل وطن کی دلوں کی مہر جو تو نے ابد کے لیے لگا دی ہے، یا اللہ اگر ان کی قسمت کے اندر دین ہے تو ان کی دل کی نگاہ کو کھول دے. یا اللہ دل کی نگاہ کو کھول دے اور ان کو بھی تو اپنے رحمت کے آغوش میں ڈھانپ لے. اے مولا کریم ان کو بھی تو اپنے رحمت کے آغوش کے اندر ڈھانپ لے. اے مولا کریم ہم سب نے جو عزائم کیے ہیں، یہ اللہ بڑا نوجوان مجمع ہے. یا اللہ جس نے زندگی کی شروعات بھی نہیں کی، اے اللہ ان کے سامنے تمام چیزیں موجود ہیں. یا اللہ گناہ کر سکتے ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں. یا اللہ چھٹی کا دن تھا، ادھر ادھر وہ کر سکتے تھے، لگا سکتے تھے. یا اللہ لیکن بڑی قربانی کے ساتھ، اپنے جسموں کی قربانی کے ساتھ، اپنے نفس کی قربانی کے ساتھ، اپنے خواہشات کی قربانی کے ساتھ یہ تیرے دین کو سمجھنے کے لیے آئے ہیں. اے اللہ تو ان کی سمجھ کے اندر یہ بات لا دے. یا اللہ ان کے قلوب کو کھول دے. یا اللہ ان کے قلوب کو کھول دے. اے اللہ ان کو سچی پکی توبہ نصیب فرما. یا اللہ ان کو بھی معاف فرما. یا اللہ ان کو بھی پاک فرما. یا اللہ ان کی نسلوں کو بھی پاک فرما. یا اللہ یہ جن فیلڈ میں پڑھ رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، وہ تمام فیلڈوں کے اندر جا کے یا اللہ حضور کا لایا ہوا دین پھیلائے. ایسے ان کی محنت کرنے کی ان کو توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ان کو چاروں طرف سے یا اللہ حفاظت فرما، دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے یا اللہ آگے سے پیچھے سے تمام طرف سے یا اللہ ان کی تو حفاظت فرما لے. یا اللہ پیارے آقا نے فرمایا ہے جس کا خلاصہ ہے کہ جو بھی علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے یہ اللہ فرشتے پیر پر بچھا دیتے ہیں. یا اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے، یا اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی اچھا پڑھ لیتا ہے،
पढ़ाई कर लेता है, नंबर ला देता है, या अल्लाह उनके लिए ग्रीन कारपेट, रेड कारपेट बिछाई जाती है। या अल्लाह ये मजमा है जो तेरे दीन को सीखने के लिए निकला है, दीन को समझने के लिए निकला है। या अल्लाह इनके रास्तों को हमवार कर दीजिए, या अल्लाह इनको रास्ते को हमवार कर दीजिए, फरिश्तों के जरिए से इनकी मदद नाजिल फरमा दीजिए। या अल्लाह बुराई से बचा दीजिए, बुराई के असबाब से बचा दीजिए। ए मौला करीम, ए मौला करीम, इनको जिन जिन चीजों की जरूरत है या अल्लाह तमाम चीजें इनको मुहैया फरमा दीजिए। या अल्लाह इनको मुहैया फरमा दीजिए। या अल्लाह इनके वालिदैन को बेहतर अजर अता फरमा, बेहतर बदला अता फरमा। जिन्होंने कुर्बानी के साथ इनको अपने पैसों के पीछे चीजों के पीछे पैसों को ना लगाते हुए इन्होंने इनको यहाँ पैसे भेजने की मेहनत की है। या अल्लाह जो इनको लेके आए हैं इनकी दुनिया की और आखिरत के तमाम मरहले तो आसान फरमा देना। या अल्लाह पुल सिरात का रास्ता आसान फरमा देना। या अल्लाह जिन लोगों ने इसकी कामयाबी के लिए जिन लाइन से जो मेहनत की है उन तमाम के कुलूब को तू अच्छी तरह से जानता है। या अल्लाह इनकी दुआओं को या अल्लाह तू भरपूर कबूल फरमा लेना और इनकी मेहनत को भरपूर कबूल फरमा लेना और एक खिदमत का जज्बा इनकी नस्लों के अंदर बाकी रखना। ए मौला करीम, हम सबको बार बार तेरे घर की हाजिरी नसीब फरमा। या अल्लाह हरमैन शरीफैन की हाजिरी नसीब फरमा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे अक़दस पे खड़ा होकर सलातो सलाम पेश करना नसीब फरमा। या अल्लाह इस साल जो भी हाजी हज के लिए जाने वाले हैं, ये अल्लाह उनकी दुआओं के अंदर हमारा हिस्सा नसीब फरमाना। ए मौला करीम, उनको इखलास के साथ या अल्लाह तेरा नाम पुकारने वाला बना देना। या अल्लाह उनको जब तू लौटाए तो ऐसे वादे जो तूने किए हैं कि जैसे माँ के पेट से वापस लौटते इसी तरह गुनाहों से पाक साफ लौटाना और आइंदा गुनाहों से दूर रहे ऐसे बना के लौटाना। ए मौला करीम, इनको खूब ज़ज़ाए खैर अता फरमा। इन तमाम बच्चों की दुनिया की और आखिरत की रहबरी नसीब फरमा। या अल्लाह इनके दिलों को कुरान को सीखने के लिए खोल दे। या अल्लाह अगला इल्म और पिछला इल्म जो तूने कुरान में दिया है या अल्लाह इसको सीखने के लिए और समझने के लिए इनकी बेहतर तू रहबरी फरमा। हे मौला करीम, जो हमारे रिश्तेदार कब्रों में जा चुके हैं या अल्लाह उनकी तू भरपूर करवट